sir. Welcome so much, sir. Ay, sir. Kung saan niya dira, sir? Nami kung klase nga food, sir. Na Korean food, na Filipino food. Filipino food? Yes, sir. Pwede na mo sa food, sir. But before sir, pwede ko mag-ask mo. Okay ra? Okay, sir. Pwede, sir, by the way, I'm Kinso Photographer di ay. Pwede ko mangutana nimo kung single pa ba ka, sir? Yes, sir. Single pa? Yes, sir. Agoy sakto kayo, sir. Kay okay ra naman, sir. Like parisan ka na kung single nga girl. Mas okay. Pwede ra? Okay ra dili? Yes, sir. Okay ra? Yes, sir. Wala man kayo masuko nimo. Wala. Manubay sa ko, girl. Ha? Sige, thank you kayo, sir, ha? Hello, ma'am. Excuse me. Ay, ma'am. Sorry kayo, ma'am, ha? Nagkaon na ra ba ka, ma'am, no? Okay ra? Ma'am, by the way, I'm Kinso Photographer. Ano ba yung tako diri o ka ng single nga girl? Dayon, ikaw mong gid ako nakitaan diri sa sumak, ma'am. Untang single ka, o single ka, ma'am? Single, sakto ka ayo. Okay ra ka, like, niran ka na ako og single nga boy. Pwede ra? Okay ra. Okay ra? Wala masako nimo? Ang sige panubay. Alay mo, ma'am. Hala, ang sige panubay nimo sa usa ka lalaki day, ma'am. Ano lang buutan. Buutan. Usually ka ng buutan, then ka ng Ginoo char. Maginoo. Anong naa si ma'am diri sa sumak karon? Nagkuan lang, dili naman dinner kay naboringan dito sa ko. Ay, naburingan ra. Kuya ko kay ni ma'am naburingan ra dito sa balay. Si Anhira diri sa sumak kinagkaon. Nagpalibre na sad ko. Nagpalibre ra diri. Okay ra man kani mo, ma'am. Ma'am, finally nakita na ko gi-partner sa imo, ha. Si sir, hala. May mo partner ka sumak ra man di ay. Sir, yung partner di si ma'am. Ilain sa mundo hari. Uy, hala go. Naghanang gwapo diri sa sumak. Uy, masakto kayo, ma'am, kay diri ka ni kaon. Pwede ra makalingkod ka gamay, sir? Kalingkod, lingkod rin lang, sir. Hala. Nagtrabaho ra man ta ka diri, sir, no? Nasertihan ko. Unsay name niyo, ma'am? Ruby. Ruby. Taga-asa gali ka, ma'am? Ayala na pit. Sa Ayala ka nagpuyo. Pila naman kabulan or tuig nga single si ma'am di ay? 2 years. 2 years? Agoy, nakamove on na ka sa imong ex. Dugay ra. Hala, sakto kayo. Kay nasi sir sa imo. Basin ma'am, di na ka makauli sa Ayala karon, dili na ka magpuyo sa kwan. Sa SM seaside. Pero okay ra ka ni sir. Asa first impression nimo ni sir? Ha? Tama gyud duro. Ha? Murag buutan gid na si sir kay nag-work man. Dili man ka madawat diri sa sumak kundi ka buutan. Side sa buutan. Oy, kana gid para dili ka masumhan maskin magdugay mo lang. Ay sir, asa gali nimo mo? Sem. Ansa? Sem. Sem? Ay, tura di ay Sem. Pila naman ka bulan ka nag-work diri sa sumak, sir? 1 month pa lang kapil. 1 month pa lang? Bago lang. Hala ko, mingali dire ka nag-work sa sumak, sir. No, bago pa lang, no? Tortilla kay ni mo ni ma'am ba? Sumak pansin. Pila na makabulan or tuig nga single? Dugay na? 1 month pa lang. 1 month pa. Okay ra ka ni ma'am? Fresh pa. Murag nakamubo na po ka sa imong ex, sir? Okay pa. Okay lang. Okay lang? Hala. Okay ra man ka man duha. Taga-asa gali ka, sir? Pardo. Mara pa kanon pag ginani mo si ma'am karon ba kay naputol iyang kaon. Anli ra man na. Libre na. Hala, okay ra ka nang shake hands, shake hands. Hey! Tapos lugat sa photoshoot ha. Let's go. 3, 2, 1. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They say out there they'll never make it, but just is holding on. We're still together. Still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life.
Hala, bagay kayo mo, sir. Hello, ma'am. Kumusta? Okay ra ka? Nabusog ra ka? Lahir, basig i-bring house ni mo si sir, ha? Wait, kumusta? Pangutana ko sa inyong ipangbati karon. Ikaw, ma'am. Okay ra? Nalingaw ra ka? Nalingaw ra. Ay, ikaw, sir. Okay ra? Nalingaw ra. Amoy gusto i-message sa usa-usa? Di pa ta magin sa photoshoot? Hindi lang kanyang pagkita ba? Next time Ay, oo, pabalikon ni mo si ma'am diri sa Suma. Oo, ano, balik ka ugma. Oh, libre ni sir. Ano? Dayon, nganong diri man ka nikaon sa Sumak, ma'am? Ay, akong sister mabuto. Dili siya nagkananan ba? Then, delivery ko niya. Kamusta po din ang mga pagkaon, ma'am? Alawin mo siya. Lami? Lami basta na kwarta? Oo, basta niya ma-libre. Lagi, no? Palibre ta ni sir, okay na, diri ka nunay? Sige na. So, okay naman doon, ha? Balik na lang ko diri. What if, ma'am, nara sa Sumak imong true love? What if di ay nga nara diri imong true love sa Sumak, no? Nag-buffet lang si ma'am, no? Oo. Kumain ra sa Sumak, nagkaroon agad ng jowa. Unlimited love! So, okay naman doon, ha? Thank you so much, sir, ma'am. Hinaot nga, magkakamo kay bagay kayo. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Hi guys, if you're planning to celebrate any special occasion with your family, friends, and loved ones in an authentic and cozy restaurant, Sumak Korean Buffet is the first and biggest Korean buffet in Cebu. Indulge in the delightful variety of 100+ kinds of special dishes that could satisfy you. And good news guys, they offer and serve Filipino buffet style food as well. And of course, they also have a 3+1 birthday promo for birthday celebrants of all ages on the day of their birthday. All you need to do is show your original and valid issues ID. Enjoy endless options in a good ambience with excellent service. Visit now at SM Seaside City, Cebu, 3rd floor, and savor the taste of Korean and Filipino dishes.